डोडो टीवी। सहर बाहर को एक खाली रास्ता जाए। केते वर्ष पूर्व यह एते निरोला नथिला, बहुत ट्राफिक होता। दिने छाती थरी जीवा भली घटना सबु किछि गोटिए झटकारे बदली गला। सब है एई रास्तार शेषरे हेइथिवा श्मशान पाखरे। कुहती सेठारु केही मध्य फेरंतिले। फ्रेंड्स, आम पाई गोटे मिशन अछि। ग्रेट, ताहले केबे जिबार अछि आ कोठी की जिबार अछि? काली एठारु प्राय 150 किलोमीटर दूर रे सहरर बाहर गोटे श्मशान। और जदि भूत आम ऊपर आक्रमण करे तो डरिबा बंद कर डरुआ। मु सब प्रस्तुति करी रखिछि। प्रकृत रे ए तीन जन पैरानॉर्मल रिसर्च एजेंसी पाई काम करंती। आउ नेगेटिव एनर्जी आउ भूतिया घटना मानकु सॉल्व करिवा ही एमानको काम। ता परदिन से तीन जन से श्मशान को जीवा पूर्वरु सेठी जंगल रे रहउतबा गोटे तांत्रिक पाखकु गले। तीन जन को सेठी देखि तांत्रिक कहला, एबे की समस्या नहीं क्या आसी छ? वाह बाबा, हम गोटे भयंकर जगह को जाउछु। ताहेले बुझे गली, तुमको सुरक्षा कवच दरकार। ये तुम्हारा रक्षा करिवो। हेले तुमे माने जाउ छ कुआडे? इकार शहरर श्मशान को जाओनी। जीवन प्रति जदि प्रेम अछि ताहले से दूर रे रुह। से तीन जन सेठारु निज ऑफिस को फेरी आसिले, किंतु तांत्रिक कथारु से माने आश्चर्य थिले। आज बाबा का स्वभाव किछि अलगा थिला। बोध हुए से श्मशान को बेसी ही भयानक भाबुछंती से। फ्रेंड्स, आमको तांत्रिकर कथा मानिबा दरकार। आमको से श्मशान को जीवा कथा नुह। हमें काले ही बाहरिवा फाइनल, ठीक अछि? तीन जन सब दरकारी जिनिस गाड़ी रे रखिदेले। से जिनिस रे गोटिए एनर्जी मीटर आउ किछि जिनिस सहित खाइबा पीबार जिनिस मध्य रखिले। तीन जन निज लक्ष्य स्थल को बाहर पड़े। किछि घंटार यात्रा पर तीन जन से जगह रे पहुंचे। मोते तो भयंकर लागुछि। आमको फेरी जीवा कथा। तो चुपचाप बस। हाँ, सेमाने निज गाड़ी गोटे कड़े रखी चाली चाली श्मशान को खोजिबा आरंभ कले। अंधार हेबा कारणरू सफा किछि देखा जाउ नथिला। सेतिके बेले शेरली टॉर्च जळेला। मु तो डरी ही गली। अरे एठी अछि श्मशान। से तीन जन निज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सहित से श्मशान रे पाद रखिबाकु जाउथिले। एवं जेमिति ही विक्रम पाद से श्मशान भितर पड़िला, बहुत जोर पवन बहवा आरंभ होला और कपड़ा आसी विक्रम मुखरे पड़ला। अरे ये जगह सत्य बहुत भयंकर। आमको संकेत मिले ये जगह छाड़ी देवा उचित। हमें हम कामना सारिबा जाय कुआडे जिबानी। चल एबे एनर्जी मीटर बाहर कर आउ से कड़े रे कैमरा लगा। विक्रम पाखरे थिबा कबर पाखकु गला, किंतु सेठी किछि एमिति अनुभव हैला जे से तुरंत पछकु घुंची गला। विक्रम झाळनाळ हेउथिला। गौरव, शीघ्र एनर्जी मीटर बाहर कर। से मीटर को देखि सफा जना पड़ुथिला जे से जगह तीन जन चिंता अधिक
ବାରଟା ଯାଏ ରହିବାକୁ ହବ। ମୋତେ ସତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେମାନେ କିଛି ସତ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଲେ। ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ସଂକେତରେ। ମୋ ପୁରା କ୍ୟାରିୟରରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଯେମିତି ହଉ ଏଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ହବ। କିଛି କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନହେଲେ ଭୂତମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। 3 ଜଣ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ବହୁତ ବର୍ଷ ସେ କବର କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ବୋଧେ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାର କିଛି ଉପାୟ ମିଳେନି। ଗୌରବ କବର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳି ସଫା କଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଗୌରବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ। ଶ୍ମଶାନରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। 1300 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏ ଶ୍ମଶାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଲି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଶୈତାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆହତ କଲା। ପୁରା ଶ୍ମଶାନରେ କଳା ଛାଇ ମାଡ଼ିଗଲା। ବିକ୍ରମ ଓ ସେଲି ଯେମିତି ହଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଶ୍ମଶାନର ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏଠୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ବାହାରି ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଯେମିତି ସେ 2 ଜଣ ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଲିର ଚୁଟିକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପିଶାଚ ଆଉ ବିକ୍ରମର ପାଦକୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଟାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ଖସି ଯିବାକୁ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ କେହି ଖସି ଯାଇପାରେ? ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି ତୁମର ରକ୍ତରେ ଗାଧୋଇ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାପରେ ମୋ ଶକ୍ତି ବହୁତ ହେଇଯିବ। ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ? ସେଇ ପିଶାଚ ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଉ ଗୋଟି କୋଣରେ ରଖା ହୋଇଥିବା କ୍ୟାମେରା ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ସତ କଥା ଲେଖାଇ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର କେହି ଜଣେ ସତ କହିଛି ଯେ ସଂସାରର କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। ପିପଲ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଚଞ୍ଚଳା ବେକରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଦୋକାନରେ ବେକରୀ ବାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ତା ଉପରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ଚଞ୍ଚଳା, ତୋ ବେକରୀର କଥା ପୁରା ନିଆରା। କାଲି ହିଁ ମୁଁ ତୋ ବେକରୀରୁ 2 କିଲୋ ନିମକି ନେଇଗଲି ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା। କାଲି ହିଁ ତାକୁ ସାରିଦେଲି। ମୋତେ ଆଜି ବି 2 କିଲୋ ନିମକି ଦେ ନା, ଆଉ 2 କିଲୋ ବଟର ବି ଦବୁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ବନେଇଛି। ଜିନିଷ ନେଇ ବିରଜୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ନେ ଧର, ଆଜି ମୁଁ 2 କିଲୋ ନିମକି ଆଉ ବଟର ଆଣିଛି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି। କାଲି ହିଁ ତ ତୁମେ 2 କିଲୋ ନିମକି ଖାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି 2 କିଲୋ ନେଇ ଆସିଲ। ଯଦି ଏତେ ଖାଇବ ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବ। ନା, କିଛି ହବନି ମୋତେ। ତୁ ବି ଖାଇକି ଦେଖ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇଟା। ଯା ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆ।
ମତେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ଖାଅ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଚା ବନେଇ ଆଣିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିରଜୁ ସବୁ ନିମକି ଖାଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବିରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବିରଜୁ କହିଲା, ମୋ ପେଟ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଶୁଣୁଛୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପେଟ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି। ବୋଧେ କାଲି ଟିକେ ବେଶୀ ହିଁ ବଟର ଖାଇଦେଲି। ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ। ଏତିକି କହି ସେ ଗାଁରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବୁଲି ବୁଲି ବିରଜୁ ପୁଣି ଚଞ୍ଚଳାର ବେକରୀ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଚଞ୍ଚଳାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଚଞ୍ଚଳା, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନିମକି ବଟର ଖାଇ ମୋର ତ ପେଟ ହିଁ ବଢିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଏଯାଏଁ ଭରିନି। ମତେ ଆଜି ପୁଣି ସେସବୁ 2 କିଲୋ ଦେଇଦେ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ବନେଇଛି ମୁଁ। ମତେ ଜଣାଥିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ବିରଜୁ ପୁଣି ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଆରେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ତ ପୁଣି ଏସବୁ ନେଇ କାହିଁ ଆସିଲ? ଏମିତି ତ ଏଗୁଡା ଖାଇ ତୁମ ପେଟ କେତେ ବଢି ସାରିଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ନହେଲେ ତୁମ ପେଟ ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିରଜୁ ରାଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଯା, ମୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆ। ଯେତିକି କୁହାଗଲା ସେତିକି କର। ବିରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଚା ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ବିରଜୁ ସବୁ ଖାଇଗଲା। ଆଉ ନିଜ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସାଙ୍ଗ କାନ୍ତା ଘରକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି କାନ୍ତା ତାକୁ କହିଲା, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁ ଅଛୁ? ଆଉ ବିରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତାକୁ ସବୁ କହିଲା। ଏଇଆ ଶୁଣି କାନ୍ତା ବି ତାକୁ କହିଲା କି ତା ଘରେ ବି ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ତ କେବେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ହେଇନି। ମତେ ତ ସେ ଚଞ୍ଚଳା ବେକେରୀ ଉପରେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଆମକୁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ କାନ୍ତା ଆଉ ବିରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛ ରାସ୍ତାରୁ ଚଞ୍ଚଳା ବେକେରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ଚଞ୍ଚଳା ନିଜ ପିଶାଚୀ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ନିମକି ବନଉଥିଲା। ଆଉ ନିଜର ନିମକି ଆଉ ବଟର ଉପରେ କୁହୁକ ନିଶା ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏଇଆ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଗାଁର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗାଁର ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ओम ह्लीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विच्चाय। ओम ह्लीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विच्चाय। ओम ह्लीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विच्चाय। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆରେ ଭସ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଢାଳ ବିରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଥିଲା। ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଭସ୍ମକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଲଗେଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରୁ ପିଶାଚିନୀର ପ୍ରଭାବ ଦୂରେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ଏ ପାଣିକୁ ଆଗ ସପ୍ତାହରେ ପିଶାଚୀ ଚଞ୍ଚଳାକୁ ପିଏଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏଇ ଢାଳରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ସେମିତି ହିଁ କଲେ ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ। 5-6 ଦିନ ଯାଏଁ ଚଞ୍ଚଳା ବେକେରୀକୁ ଜଣେ ବି ଗ୍ରାହକ ଗଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି କାନ୍ତା କହିଲା, ଆରେ ଚଞ୍ଚଳା, କଣ ହେଲା? କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ? ଆରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ ମୋ ବେକେରୀକୁ କେହି ବି ଗ୍ରାହକ ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଠିକୁ ବେକେରୀକୁ ଆଉ କେହି ବି ଆସିବେନି। ବିଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଗାଁକୁ ଚାହା ବନେଇ ପିଉଛି। କେଜାଣି ଚାହାରେ କଣ ପକଉଛି? ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଚାହା ତ ପୁରା ଗାଁରେ କୋଉଠି ମିଳେନି। ତାହାକୁ ଲୋକେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଚାହା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଜି ସେଠିକି ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ, ତୁ ବି ଦେଖି ନବୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନେବି କେମିତି ଅଛି ଚାହା। କାନ୍ତା ଚଞ୍ଚଳାକୁ ନେଇ ବିରଜୁ ଘରକୁ ଗଲା। ବିରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ
पंडिते देइथिबा पानीर ढाळकू ताकू देला आउ कहिला, एई ने पानी पीने मु तो पाई चा बनै दउची। आउ चंचला जेमिति पानी पीला से पिसाची हेगला आउ से ढाଳରେ बंदी हेगला। आउ एमिति बेकरी रो पिसाची ठारू गाँ लोके मुक्ति पाइले आउ तांक पेट भी कम हेगला। ऋषिकेश रो वातावरण केते बढ़िया थिला जे। हो सांग, किंतु एबे पुणी सेही बोरिंग लाइफ। स्मृति, विकास, मैक आउ गर्वित 12 दिन पर ऋषिकेशरू फेरुथिले, किंतु तांक सहर किछि बदली गला भली लागुथिला। अरे किछि ठीक लागुनी। हाँ तो आगरू केते गहली गहली लागुथिला, आज तो पूरा निछाटिया। किछि तो गड़बड़ अछि, घर जाए जीवा पाई रिक्शा भी नहीं। से 4 जण चाली चाली घर को बाहरी पड़िले, किंतु रास्तार दृश्य देखि स्तब्ध होई गले। ई रास्तार दृश्य देखि तो एमिति लागुची जेमिति को झड़ आसीथिला। अरे एठी किछि तो हेछि, मते किछि ठीक लागुनी। 4 जण गोटिए रास्ता रे ही जाउथिले, किंतु तांको गोटिए व्यक्ति देखागला जिए कि काहाठू बंचिबाकू चेष्टा करूथिला। हाँ के तुम टिकटॉकर्स तो नुह, पळा उठू। अरे याकू कौन हे गला? ने भाई पानी पीने समस्त मरिबा। कहीं बंचबनी समस्ते मरिबा। से 4 जण भी ता पछरे दौड़िले। अरे बाप रे, ये सब कौन? ई तो गोटे हॉलीवुड फिल्म परी लागुची। ये तो आम आड़ को आसुचंती, हमको कंचा खाई जिवे। अरे चलो। से 4 जण सेठू जीवन बंचेई दौड़िबाकू लागिले। ए पूरा शहर को जम्बी घेरी सारिलेनी। बंची थिवा लोके साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचंतु। आम सहर ई कोन हे गला आम सहर को? समय कम अछि, जीवन बंचा पाई हमको शीघ्र साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचवा को हबो। 4 जण जीवन बंचेइबा चेष्टारे सेठू दौड़िबाकू लागिले। सेतिकी बेले गर्वित निज फोन रे टिकटॉक वीडियो बनेबाकू लागिला। हाय फ्रेंड्स, मु आसी जम्बी मान का शहर को। अबे कौन करूछु? मनीष एठी अधा मरिलानी आ तू टिकटॉक बनौ था। एटा तो नुह, तो भीतर थिवा जेलसी कहूची। ए लड़िबा बंद कर आ चल एठू। से माने सेठू जिबाकू बाहरु ही थिले। फ्रेंड्स याकू देखो कोन हेउची। मते तो लागुची से जोम्बिया को इन्फेक्टेड कर देइची। ए जदि हम याकू हम सहित रखिबा तो यामको कंचा खाई जीवो। किंतु याकू हम एठी छाड़ी भी पारिबानी, नहले जम्बी याकू निज भले करि देबे। फ्रेंड्स मु ठीक अछि, मु तुम माननकु कंचा खाई जेबी। फ्रेंड्स गर्वित हमर सांग, याकू हम एमिति अवस्था रे छाड़ी पारिबानी। मोर टिकटॉक संग माने ये हैला जम्बी चैलेंज। ए पूरा शहर को जम्बी घेरी सारिलेनी। बंची थिवा लोके साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचंतु। तुम माननको रहिबार अछि जदि रुह, मु तो जाउ छेठू। मैक जीवाकू बाहरु ही थिला कि पछरु। फ्रेंड्स चलो एठू। जम्बी माने गर्वित को घेरी नेले आउ मैक, विकास आउ स्मृति निज जीवन बंचेई दौड़ी पळेइले। हमें तुहे छोटरू साथी रे थिलु, मो सांगो, मो भाई। विकास एबे संभाळे निजकू। प्रथमे सेफ प्लेस रे पहुंचीबा, तापरे भाबिबा कि गर्वित को केमिति बंचेइबा। गोटे मिनिट, तुम दुहिंक भितरु कहीं टिकटॉक यूज तो करनी ना? ना किंतु टिकटॉक
हाँ टिकटक मने पकाओ से लोकटी कौन कहूथिला तुमे माने टिकटकर्स तो नुह आउ पुणी आम गर्वित भी तो टिकटक आउ से जम्बी मान को देखिलनी केमिति मोबाइल रे टिकटक बनाउथिले। हाय मु होछि फानी लियानी मु तुमको कहबा को चाहूछि मु तो कहूची कि ये सब टिकटक रा इफेक्ट। किछि भी थाउ बस गोटे ही ऑप्शन अछि साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी पहुंचीबा। से तीन जन साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी आड़ को बढ़िबा को आरंभ कले। राति हो जाइथिला। किछि दूर रे तांकु गोटे बड़ घर देखागला। बोधे सेठी हमको किछि साहाय्य मिल जिवो। साहाय्य न हेले भी आज राति पई तो किछि व्यवस्था हेइ जिवो। तीन जन से घर भीतर को गले। घर खाली थिला किंतु बेड ऊपर गोटे मोबाइल पड़ीथिला। आज राति रे एठी रही काली सकाळ हवा पूर्वरु आमे एठू बाहर जिबा। सबु कबाट झरका बंद करि दियो केही भी सोइबनी आमे राति सारा पहरा देबा। से तीन जन पहरा देबाकू लागिले। किछि समय बीतिला परे विकासर आखि से भयंकर जोम्बी ऊपर पड़िला। मैक उठी जा भाई। मैक जेमिति ही उठिला सामना रे जम्बी को देखि डरी गला किंतु जम्बी मैक रो बेको को कामुडिबा को चेष्टा कला। सेतिकी बेले स्मृति पछरु जम्बी ऊपर को बाडी रे मारिला। जम्बी तळे पड़ी गला मुंड फाटी गला आउ मरि गला। फ्रेंड्स आमे ए घरे सेफ ना हूं एठू जिबा को पड़िबो शीघ्र चलो एठू। तीन जन से घरु बाहरी दौड़िबा आरंभ कले। राति रे अंधार हेइथिबा कारणरु तीन जन परस्परंक हाथ धरी साउथ स्क्वायर लाइब्रेरी आड़कू बढ़ी चलीथिले। सेतिकी बेले हठात मैक को निज पाखरे किछि फील हैला। विकास तू डरानी मते हाथ काट। अरे को हाथ मु किछि करूनी। मैक अंधार रे ध्यान देई देखिला। तीन जन दौड़िबा आरंभ करदेले आउ जम्बी तांको पछरे। तीन जन किछि दूर दौड़ी दौड़ी थकी गले। आउ केते दूर अछि जे जम्बी गोटे पहुंचीबा कि मଣିଷ दौड़ी दौड़ी मरि जिवो। अरे टेंशन नियनी आउ 9 मिनिट रा रास्ता। तीन जन आउ किछि समय चलिला परे फ्रेंड्स हे देखो सामनारु किछि लाइट्स देखा जाउछि। बोधे हमें पहुंची जाइछु। तीन जन लाइट पाखरे पहुंची गले आउ सेटा सेई लाइब्रेरी थिला। तीन जन बहुत खुशी हे गले। फ्रेंड्स ओहो आमे बंची गलु। शेष रे आमे लाइब्रेरी रे पहुंची ही गलु। चलो भितरे देखिबा कोन अछि। तीन जन से लाइब्रेरी भीतर को जीवाकू लागिले। बहुत खुशी थिले से माने। चालू चालू गोटे बहुत बड़ हॉल आसिला आउ सेठी अनेक लोक थिले। हाय फ्रेंड्स मु मन्नत आउ मु बाजू। तुम समस्त वंचित थिबा लोक माननकु टिकटक दुनिया को बहुत स्वागत।